Let's learn together. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼େଇବା। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ଲିଙ୍ଗ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପରୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ କହୁ। ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପରୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ। ଲିଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ଲିଙ୍ଗ ଅଛି 4 ପ୍ରକାର। ଲିଙ୍ଗ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର। ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଉଭୟଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପରୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ କହୁ। ଲିଙ୍ଗ 4 ପ୍ରକାର। ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ପୁଲିଙ୍ଗ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପରୁ ପୁରୁଷ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପୁରୁଷ ଜାତିର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷ ଜାତିର ପରିଚୟ ଦିଏ ସେ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପୁରୁଷ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ତାହା ପୁଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପୁରୁଷ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୁଲିଙ୍ଗ ପୁଅଟିଏ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ କହିଲୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ କହିଲୁ ନେତା ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ କହିଲୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପୁରୁଷ ଜାତିର ସୂଚନା ମିଳେ ଆମେ ତାହାକୁ କହୁ ପୁଲିଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସେମିତି ନାରୀ ଜାତିର ସୂଚନା ମିଳେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରୂପରୁ ନାରୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ନାରୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ମିଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତାହା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବୁଝିଲା? ପୁଲିଙ୍ଗର ଯେମିତି କହିଲେ ଗୁରୁ, ପୁଅ, ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ ହେଲା ପୁଲିଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସେମିତି ନାରୀ, କନ୍ୟା, ଶିକ୍ଷିକା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନାରୀ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା। କନ୍ୟା କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସୂଚନା ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ।
तापरे आमे पढ़िबा उभयलिंग। उभयलिंग का कहती पढ़िबा। उभयलिंग कौन? जो प्राणी बा जो शब्दरू पुरुष स्त्री उभय जाति को बुझाउथिबो, उभय पुरुष और स्त्री को बुझाउथिबो ताहाकू उभयलिंग कहला। जो शब्द उभय पुरुष ओ स्त्री जाति को बुझाउथिबो ताहाकू उभयलिंग कहला। जो शब्द उभय पुरुष और स्त्री जाति को बुझाउथिबो आमे ताहाकू उभयलिंग बोली कहबा। जेमती पिला, पिला कहले पुओ पिला सेतरे गले, झियो पिला मध्य सेतरे गले। मनीष, नारी गोटे मनीष, पुरुष भी मध्य गोटे मनीष, तेणु मनीष गला। चढ़ई, चढ़ई चढ़ई कहले तार किसी जाति अच्छी पुरुष कि स्त्री जाति जानी पारुचे, जानी पारुनी, तेणु से उभय लिंग ये सब उभय लिंग। यात्री गोटे पुरुष भी यात्री गोटे स्त्री भी यात्री। यात्री आम बस रे यात्रा करछे, से ट्रेन में यात्रा करछे यात्री। तेणु जो शब्द पुरुष उभय पुरुष स्त्री जाति को बुझाए ताको उभय लिंग बोली कुहा जाए। तापर आसिला क्लीबलिंग। क्लीबलिंग कौन? गोटे नुआ कथाटे क्लीबलिंग। क्लीबलिंग कौन? तार कौन लिंग निरूपण करा जाई पारिबो नाही। जार कौन लिंग निरूपण करा जाई पारिबो नाही ताको क्लीबलिंग कुहा जाय। जार कौनसी लिंग निरूपण करा जाई पारिबो नाही ताहाकू क्लीबलिंग कहନ୍ତି। जार कौनसी लिंग निरूपण करा जाई पारिबो नाही ताहाकू क्लीबलिंग कहନ୍ତି। बही, बहीर किसी लिंग अछि? यात्री कहले आम गोटे लिंग थिला, पुल्लिंग होई पारे स्त्रीलिंग होई पारे, तेणु यात्री। तारे बही, बहीर कौन लिंग अच्छी? टेबुल, टेबुल कहले किसी लिंग आम निरूपण करिपरिबा? पंखा, आर किसी लिंग निरूपण करिपरिबा नाही। जार कौनसी लिंग नाही ताकू किसी निरूपण भी करा जाई पारिबो नाही ताहाकू आमे क्लीबलिंग बोली कहबा। एतिक कथा मन रख। आ पर एपिसोड रे लिंग परिवर्तन नियम मु पढ़ाई। See you next time, everyone! Don't forget to click subscribe and join our online classes. Call us at 1-891-9102.